Okay, so the last class we had discussed the pronunciation of the vowels, all the За vowels. өнгөрсөн жилээр бид их шиг авиануудын дуудлагыг бол давтсан. And so today we'll learn the pronunciation of all the consonants. Өнөөдөр бүгдээр гээгүүлэгч авиануудыг үзнэ. Okay, so very interesting it will be. Энэ бол маш сонирхолтой байна. So we have different consonants. So the different consonants letters, they are pronounced from either of these 5 places. За энэ янз бүрийн одоо энэ гээгүүлэгч авиануудыг ийм 5 ийм байршил хэлдэг юм аа. Okay, so let's see this one. Now, for example, За жишээ нь these 5 letters, which are known as Ka Varga, they are pronounced from the throat, this part. за К варга гэж нэрлэдэг эдгээр 5 авиаг бол энэ яг хоолоогоор, улаан хоолоогоор юм да тийм. Тэр хоолоогоор энийг хэлдэг юм аа. Тусламжсаар Okay, хэлдэг. so just pronounce after me. За дагаад хэлээрэй. Ka, К Kha, К Ga, Г Gha, Г Nga. Н Н. Again, Ka. Ахад К. Now just try to observe that is this the position? Is the tongue touching here? За яг энэ дэр элчин тэр юу дээр хоолоонд энэ So yeah, just try again. Ka. шүргэлтжээний үгдийг сайн ажиглаж хэлээрэй гэж. Okay, again. Ka, К Kha. К. So is it touching here? Yes. К Right? Is it? It is touching. Yes. So similarly for the 5th one also, the tongue should touch the same place. So Nga. So 5 дахь нь ч гэсэн бас яг энтэй адилхан юугаар хэлэх ёстой. Nga. Okay, we'll begin from Ka until Na. So what happens generally is the main problem comes with the 5th letter, right? За энэ дэр ингэ хэлж байхдаа хамгийн сүүлийн энэ үсгэн дээр авиан дээр яхаа асуудал байгаа. So what we'll do, we'll recite, pronounce in continuation, and we'll just stick our tongue to the same position even while pronouncing the 5th letter. За ингээд эхний дөрөвтэй адилхан хамгийн сүүлийн одоо авиаг хэлэх гэсэн бидний хэл нэг хоолоод буснаа л яг тэр газараа шүргэлцэж хэлдэг юм аа. Okay, so we begin. Ka, К Kha, К Ga, Г Gha, Г К Nga. Н. Just stick your tongue in the same position. Хэл бол яг тэр нэг газараа л шүргэлцэх ёстой. So it is Nga. Н. Okay. I'll show you one thing, very nice, interesting thing. За нэг юм үзүүлээ. Krishna Govinda. Yeah, so this one. So these are the 5 letters, and the 2nd and the 4th letters in these 5 groups, they are known as the aspirated letters. За эдгээр бол aspirated letters гэж хэлээ. Aspirated. What does aspirated? Okay, now what does it mean? It means that aspirated means pushing more air out of our lungs to produce them. За энэ авиаг хэлэхэд бол бид нар уушгаасаа илүү их агаар төрж гаргадаг гэнэ. Төрж гаргаж. Тэгж хэлдэг. So Саний 4 5 2. like this one is Ka. К. This one is Ka. This is non-aspirated. This is just pure non-aspirated letter Ka. За энэ бол ямар ч тийм агаар нь төрөлт байдаггүй хэлдэг К. But when we add an extra aspiration, extra air, which
is symbolized by that h sound, h. So this k becomes k. х х одоо энэ хоёр х болж хувирдаг. Нэг үсгийн нэг аваа нэмж байгаа учраас х х. Yeah, similarly the third one is g. За хоёр дахь гурав дахь бас г гэдэг агаараа төрөлт байхгүй г. And the aspirated one is g. Агарын төрөлттэй г. Okay, so do you feel that extra air coming out when you pronouncing aspirated letter? За энэ хоёр улаан дээр гарсан хоёрыг хэлэхэд нэмэлт агарын төрөлт гарч ийнө үү гэж мэдгэж байна. К. So this is k. Сэшний хүндэд агарын төрөлт гарах хэрэгтэй. К. К. Okay. Yes. So k, К. k, К. g, ийм зөрүүтэй юм. Г. g, К. and K. ng. На. 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 К. На. Ng, K. ng. На. На. Okay. So let's do some practice then. За одоо нэг жоохон дадлах хий. Kurma, Курма. Ganga, Ганга. Mukha, Мукха. Megha, Мекха. Pankaja, Панкача. Angri, Ангри. Ganga. Ганга. Ангри. Ганга. Then Kar, Кара. Khar, Хара. right. Kati, Кати. Khyati, Хяти. Ka, Хяти. yeah, Kal, Лати. Кала. Кала. Khal, Кала. Кул. Rekha, Река. Sukh, Суха. Mekhala, Мекала. Dukha, Дукха. Дукха. Akhila, Акила. Shikha, Шика. 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 Gan, Гана. Ghan, Кана. Кана. Gata, Гата. Ghat. Ката. Ката. No, this is Ghat, ta. Та. Та. Like we said tomato, tomato. 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 Yeah, so Ghat. Ghat. Gata. Yeah. Garva, Garva. Gharma, Karma. Agha, Akha. Laghu, Laku. Ghor, Khora. Raghava, Rakhava. Dirgha, Dirkha. Arghya. Arkhya. Okay. Then Anga, Anga. Kinkara, Kinkara. Shankara, Shankara. Angri. Ankri. Sarpah, Krurah, Khalah, Krurah. Sarpaha. Kuraha. Kuraha. Kruraha. Right. Sarpat, Kruratarah, Khalah. Sarpat. Krurataha. Kalaha. Right. Kalaha. Okay. Moghasha, Mogha Karmano. Mokhasha. Mokha Karmano. Mogha Jnana Vichetasah. Mokha Gnana. Vichetasa. Right. So this was Kavarga. Kavarga. Is it clear? Any doubt here in Kavarga? Any pronunciation? Any doubt
clarification? Ямар нэг эргэлзээ байна уу гэж. Одоо энэ дуутахад Mhm. ойлгомжтой юу? Ойлгосон. Okay, the next, Яасна. the next set of letters, they are called cha varga. За дараагийн энэ бүлэг авиануудыг чаварга гэж нэрлэдэг. So the letters are, so please pronounce with me. Дагаад хэлрэг. Cha, Ч, cha, ч, ja, ч, jha. ч, No, it's not jah, it's jha, ч, ч, right? Ч. And then nya, н, а, nya. ня. Okay, I'll Түрүүний explain энэ it. биш үү? Түрүүний энэ биш үү? Түрүүс өөр дуудагдсан Тийм ня л гэдэг юм шүү дээ. уу? Яа. Дээдлийн тэр юмас өөр юм бэ? Цэгээс энэ болохоор залгууд юм бэ? Okay, in this one, what happens is this tongue touches this point, За хэлний дээдлийн тагнаад юм шүү гэж байна. which is just behind the upper teeth. Яг дээд шүдний аяг ардтал гэсэн үг. Let's try again, and now you observe your tongue. За одоо бүгд ахиж хэлэнд энэ үе та хилээ хаана гэсэн ажиглараа. So just try saying ch. Ch. Ч, ч, So is your tongue touching this place? ч. Tip of the tongue or what? It's almost not okay, 1 minute. It's not like this part, but this part of the tongue. За хэлний үзүр биш яг хэлний цаад бусад хэсгээр юм байна л да. So Ch. it should touch this part. So this is ch, Ч, and then Ch. ch, ч, ч, j, Ch. jh, ч, ч. and then the same place, and you get nya. Ня. Яг тэр байр хэл яг тэр байранд л энэ үсгийг хэлэх юм. Ня. Nya. Ня. Again, ch, Ч, ch, ч, j, ч, jh, ч, and nya. ня. Right. So you have some practice for it. Chakra, Чакра, 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 Jagat, чакат, Chhatra, чатра, чатра, чат, Jhara, чара, 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 чат, чатра, чатра. Pancha, 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 Anjali, 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 Chaya, 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 Chitra, Chitra, Chidra, Chitra, Chitra, Archa, Archa, Murcha, 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 Ucha, Ucha, Gacha, Gacha, Gucha, Ucha, Picha, Picha, Jana, Jana, Jhasha, Chasha, Chasha, Jiva, Jiva, Jil, Jiva, Jilli, Jilli, Jrimba. Grimha, No, Jrimba, Grimha, Jrimba. Jrimha, Sajjana, Sajjana, Ujjvala, Jubala, Ujjhita, Anchala, Kinchit, Kinchit, Kunjara,
군자라, Bhangjana. 군자나, jana, Chandana Charchita Gandha Samarchita. chandana, Okay. Udanchat Pincha Vincholi. udanchat, pincha, vincholi, Lamchitojjvala Vigraha. lanchi, tajvala, Pada Pangjara Singjana. pada, panja, sinjana, Mangju Mangjira Khangjanaha. manju, Okay, then Yagnya Bhrid Yagnya Krid Yagni. yagna, kurt, yagni, Okay, this particular thing, this one. Now, like in India, generally they pronounce it like Gya, like Gyana. when it is in the middle of our bodies, in the middle. Угийн дунд орохоор энэ гэ болт юм шиг байна. Энэ энтэй нийлээд. So in India, they pronounce it like Gya, like Gyana, Yagya. Okay. But that's not like the right thing actually. So so it should be, it has two variations, but I'll just tell one. So okay, some they chant it like Yajna, like Jna. So that is like one variation. Another variation is like Yagna. It's not clearly Gna. It's because it's nasal. We are also using the nose. So Yagna. You can all try this sound. Gna. You can see like my mouth. Gna. Gna. It may sound like G sound, but it is actually not G sound. So Yagnya Bhrid, Yagnya Krid, Yagni. Yagnya Bhub, Yagnya Sadhana. Yeah. So that was the second set, which is Chavarga. Then the third group is Tavarga. Саяны хэсэг дээр дахиад жоохон тодруулаад асууч яах вэ? Okay, there is question in the last set of letters. Энэ дээр дүрдэгдсэн одоо Grimpa. That is Drimba. Yeah. Drimba. Yeah, that is Jana. So Drimba. Grimpa. Yeah, Drimba. Okay. Тэгэхээр сая Балаканда Прабхуг хэлсэн энэ хоёр Үгийн дунд орохоор тэр энэ үсэгтэй нийл тэр хамраа уншиж юм байна. Яг ген гэдэг. за. Okay. Okay. Тэгээд тэр сүүлийн хэсгээр last set хамраараа уншна. Хамраараа хэлнэ. Тэр энэ энэ хоёрыг нийлээд Тэгээ хоёр янзаар хэлнэ гэж штэ. Жигэр одоо ажнана тэ өшөө бас агяна. Тэгэхээр гэхдээ энэ хоёр хоёулаа зүг биш гэж юм тийм үү? Хамраараа дуудах хэрэгтэй гэж юм. Яг оо Гэхдээ хоёулаа зүг биш л дээ. Зүгээр нэг нь зүг биш, хоёр янзаар уншдаг юм аа гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг дуудах нь бол хамраараа дуудах гэдэг байгаа тийм. Тэгээ хэрвээ яжна гэхэд бол тэр жит нийлээд хамраараа яг г гэж хэлдэг нэг гин гэж хэлдэг.
Сая тэгээд ягна. No, not yagna. No, not that. It is better than you just say yagya, like they say in India, than saying yagna. So if you are really getting it difficult, just go with yagya, and so on. Like gya. Ягия. Yeah, that's Yagya. like the safe line. So яг илүү найдвартай шүү гэж. эсвэл яжна. Some they say it like that. Yajna. Зарим хүмүүс тийш Yajna. хэлдэг. Яжна. Yeah. Okay. So yeah. Okay. Thank you. Next. Okay, then the third set is ta varga. За таварга гэдэг энэ бүлгийг Here, when we are pronouncing, then our tip of the tongue is touching this part, which is just behind the second part, which we did earlier. за энэ бол хэлний үзүр тагнааны одоо яг шидний ард биш тэрний арай архан талд хүрдэг их хатуугаар дууддаг юм байна. Okay, so the previous one, like cha and all, they were pronounced from this place. Өмнөх нь энэ хавьд урд тавьд дуудаж исэн. But we have to bend our tongue a bit more to Тэгэхээр pronounce бид all хэлний these. арай жахан дээш нь атилгаад энийг эдгээр аваад дуудана. Okay, so just say with me, ta. Ta. And Ta. observe your tongue. Ta. 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 Tha. Ta. Da. 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 Dha. Da. Na. No. Na. На. So is your tongue touching this place? Хэлний чөлөөр тэр яг тэр тагнаа тэр хүрж гэнэ үү? Yes. Is it okay? No. Okay, so the tongue is touching, right? Yes. Танташ. Okay, let's do some practice then. Тагнааны дадлах хэсгээ. Jata, Жета. Garuda, Гаруда. Peetha, Пита. Dhal, Хала. Dhal, Хала. Karna, Карна. Kundala, Кундала. Кундала. Tika, Тика. Тика. Thakura, Какура. Kapota, Капота. Kapota. Капота. No, ta. Капота. Yeah. Then matha, Мата. Мата. pata, Ата. hatha. Хата. Then kathora. Катора. Mhm. Then luthana, Лукан. luthana, Лутана. Лутана. kuthar, Кутка. kuthar, Кутара. vithala. Витала. Right. Витала. Damaru, Тамару. dhol, Тола. uddiyana, Удияна. Удияна. arudha, Ару. laddu, Ладу. laddu. Ладу. You want laddu? Badham, Батам. Батам. jada, Жада. vyudha, Вьюта. khadga, Кадка. gadha, Гата. guda, Гуда. Гуда. guda, Гуда. gudha, Гута.
Rana, Rana, Karana, Karana, Bana, Bana, Anu, Anu, Ganapati, Ganapati, Ganesha, Ganesh, Kantaka, Kantaka, And, and Ghanta, Kanta, Mund, Mund, Kantha. Kanta. Just 1 minute. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Right. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna. Sharanam. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Okay, so this was Tavarga. I know Tavarga байна. Any question here? Anything? Асуулт байна уу? Ямар нэг асуух зүйл байна уу? Энэ айгүй олон энэ үсэг байх юм тий. Many n no. There are many N. Pronounce. Okay, what we will do is after completing all these 5 groups, we will come back again and discuss the many N sounds. Одоо энэ бүх power бидний бүгдийн дууссан дараа босоод эргээд энэ олон янзын энийг үзье хаяа. So once we do all these 25 letters, then we will come back and discuss the N's. Энэ 25-ыг дуусгаж чагаад эргээд энэ үсгийг бүгд харъя үзье. So I think that was helpful. Some insight. Yes. A lot to be said, but I would like to stop here. Someone is calling me also. So next Sunday, sure, we're meeting. We won't stop. Одоо яг над руу нэг хүн залгаад би одоо зогсохгүй болохгүй нэ. Okay, good, thank you. So we have recording of the lesson, yes? I'm sorry. Now we have the recording of the lesson. Yeah, okay. Eknath Prabhu, I was saying that I will post all the videos on my YouTube channel and I'll share the link. Okay? Okay, thank you. Okay, thank you. To share all the videos with you through email and all, it's very long, very big size. So I will post on my YouTube channel and will share the link. Okay. Okay, so thank you very much. Okay, thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. I'm making you the host. Oh, yes.